Bom dia, nono ano. Bienvenidos a una aula más de español online. Hoy nos aula só revisão geral de novo de la lección 8, referente à prova que vocês fizeram, prova bimestral. Então, as dúvidas e inquietudes que vocês tiverem, podem falar, mas também essa aula aqui será uma revisão geral da lição 8. Depois já começamos novos conteúdos com a lição 9. Lembrando que a lição 8 é Pachamama, o país de Bolívia, né? Eu quero que olhem suas páginas desde la 48 até (55), se tem todo feito, todo organizado, todas as questões estão resolvidas e podem pegar sua prova ali, se você ainda não fez. Vocês já podem perguntar para a Pro as dúvidas e inquietudes referente à prova, né? Esse capítulo 8 foi um capítulo tranquilo, foi a história da Pachamama, foi o sabias que de las bolivianas que juegan fútbol, do grupo Bonanza, también de la que lleva una chola paseña, que es un léxico, y la parte gramatical del capítulo 8 fue acentuación ortográfica de los monosílabos, ¿né? También teve las bebidas típicas de Bolivia y los secretos de Tiwanaku, ¿né? Que fue un tema tranquilo para ser a prova tranquila também. Então, a gente vai lembrar de novo o capítulo 8. Entender qual a função da tilde diacrítica. Vamos a empezar. Pachamama, el origen y su significado. El significado más común de Pachamama es Madre Tierra. Pacha para los pueblos quechua y el Raima equivale a tierra, universo, mundo, cosmos, tiempo y espacio. Usualmente se emplea como significado de tierra. Por otra parte, mama significa madre, que origina, que concibe la vida. Pacarina. La Pachamama es definida también como divindad, una diosa mujer por excelencia, esposa de Tata Inti, Padre Sol, protectora y a la vez proveedora, la que concede la fertilidad y favorece la fecundidad, con la cual se dialoga permanentemente porque está presente en la naturaleza y en todo aquello que nos rodea. Pachamama puede concebirse como una práctica ritualista y milenaria, una religión cultural paralela a la oficial, que subsiste en los Andes peruanos, bolivianos y en el norte de Argentina. La práctica viajó hasta las ciudades de Bolivia y el principal centro de peregrinación es la cumbre, en las afueras de La Paz, donde comienza el camino del Inca y donde, según las creencias ancestrales, se reúnen los dioses tutelarios del mundo andino. Parte de la reciprocidad en el intercambio con la Pachamama implica que ésta tiene necesidades, que requiere de ciertos elementos simbólicos que nutran su apetito, algunos de los cuales son similares a los gustos humanos: hojas de coca, tabaco, bebidas dulces, etc. Según la tradición
aymara. Durante el mes de agosto, la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque tiene hambre y abre su boca para recibir ofrendas de los creyentes que le piden salud, trabajo, casa y dinero, simbolizados en su mesa, que es armada por los sacerdotes andinos con dulces, en forma de botellas y misterios con símbolos de casas, autos o billetes, y complementada con lanas de colores, cebo de llama, nuez, pan de plata y oro, el titmullo, pelo de gato montés, hierbas aromáticas con la coa, incienso y copal, y además de un suyo que corona los elementos de la ofrenda sostenidos por una hoja de papel sábana para que sea consumida por el fuego. Sobre la Pachamama, que o texto veio justamente explicar sobre essa parte da cultura dos países hispanohablantes que foi herdada de los incas. E a primeira questão que temos é: ¿qué significa a palavra Pachamama? La palabra significa Madre Tierra ou diosa protectora e provedora. Do texto estavam destacadas algumas palavras. Agora vamos buscar o significado destas palavras que estavam em destaque. A primeira dela é pueblos, que significa povos. A segunda, subsiste, que subsiste, resiste, persiste, continua. Escena, cena, hambre, fome e sostenidos, suspensos. Tratando sobre a acentuação de monossilábicos, nós vamos ter que los monossilábicos, o sea, las palabras que tienen solamente una sílaba, por regla general, não llevan tilde. Ou seja, quando tiver uma palavra monossílaba, vamos lembrar que, de modo geral, ela não vai levar acento. Ejemplos tenemos vários aqui: fe, mes, tres e muitos outros, que em português, se a gente for pensar, eles levam acento, mas em espanhol não. Os monossílabos de modo geral, como fé, como mes, não vão ter acento. Contudo, hay unos casos en el que ocurre la tilde diacrítica, que es la tilde que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorias gramaticales diferentes. A tilde diacrítica vem justamente para quando eu tenho duas palavras, dois monossílabos, que se escrevem da mesma forma, mas que têm significados diferentes. E ela vem justamente nos apresentar esses significados diferentes. É importante ter em conta que a efectos ortográficos são monossílabas las palabras en las que, por aplicación de las reglas generales, se considera que no existe hiato, aunque la pronunciación así parezca indicarlo, sino diptongo o triptongo. Por eso algunas palabras que antes se consideraban bisilábicas pasan ahora a ser consideradas monosilábicas a efectos de acentuación gráfica, justo a causa de la combinación entre las vocales, independientemente de su pronunciación. Ou seja, algumas palavras do espanhol, elas vão ter, pela lógica, pelo som que a gente produz, vão parecer que produzem um hiato, mas na verdade na escrita elas não se separam, são diptongos ou triptongos. E por isso hoje, atualmente, elas são consideradas monossílabos. E aí ele vai nos dar esses exemplos, por exemplo, o verbo criar, que ele vai dizer que se conjuga crie, crio, criais, crieis. Ou seja, na lógica a gente pensa que eles têm acento, mas nenhum deles vai levar acento. Da mesma forma a palavra guion, que na pronúncia parece ter acento e não leva. Juan, Sion, são outros exemplos. E falando especificamente sobre a tilde diacrítica, o que é essa tilde diacrítica? É esse acento que serve para quê? Para distinguir palavras com idêntica forma, es decir, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. En general, llevan tilde diacrítica las formas tónicas, esto es, las que se pronuncian con acento prosódico o de intensidad, y no la llevan las formas átonas, esto es, las que carecen de acento prosódico de intensidad dentro de la cadena hablada. E aí ele vai nos dar vários exemplos de palavras que apresentam essa tilde diacrítica. Por exemplo, de, sin tilde, es preposición. O sustantivo, hace barquitos de papel. Le pintó una D en el muro. Como substantivo se refere à letra, a letra D. Y de con tilde, forma del verbo dar. De unas flores a su mamá. Ou seja,
Enquanto aqui eu tenho preposição e substantivo, com acento eu vou ter o verbo dar. Outro exemplo. El, sem acento, é o artigo. El problema está resuelto. E já ele, com tilde, se refere ao pronome personal, el, que é o ele. Outro exemplo más que temos é más. Más sin tilde é uma conjugação adversativa, ou seja, é um sinônimo de pero. Me gustaría, mas no podré. Y ya más con tilde es un adverbio. Tu falda es más bonita que la mía. Sustantivo, también signo matemático. En esta suma falta el más. Ou seja, pode ser tanto substantivo se referindo a matemático, como advérbio se referindo a questão de quantidade, né? Mais bonito. E aí vamos a ter muitos outros exemplos. Mi com tilde, sin tilde. Além deles, tem também se com tilde, sin tilde, si, te, tu e que. Todos esses tildes, esses acentos são diferenciais para diferenciar os significados. Com acento vai ter um significado, sem acento vai ter outro. Eles só levam esse acento para diferenciar. Un jurado internacional de personalidades convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó al Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. El 18 de mayo de 2001 se transmitió la proclamación desde París, Francia. El jurado internacional fue presidido por el escritor Juan Goytisolo. El mundo artístico, cultural, académico y gubernamental estaba representado por el presidente de la República de Malí, Alpha Umar Konaré, el Kabaka de Uganda, Su Majestad Ronaldo Muenda, la princesa Basma de Jordania, la cantante boliviana Zulma Yugar, el escritor mexicano Carlos Fuentes. El Carnaval de Oruro, al ser la conjunción de más de 28 millones danzantes, cerca de 10.000 músicos distribuidos en 150 bandas, baile callejero, en un espacio repleto de más de 400.000 espectadores del país y extranjeros en casi 4 kilómetros de distancia, en una reunión inimaginable de niños, niñas, mujeres y hombres que cantan, bailan y trabajan en honor a la Virgen del Socavón, patrona de los mineros y reina del folclore de Bolivia. El Carnaval de Oruro llega a convertirse en un centro de irradiación de danza y músicas diabladas, morenadas, caporales, tobas, tincuns, incas, puyay, culahuadas, chameradas y otras más, y a constituirse de esta forma en una obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Sobre o texto que a gente acabou de ler, que trata sobre esse Carnaval de Oruro, que é uma característica de Bolívia, e aí pergunta, segundo o texto, se pode dizer que um jurado elegeu o Carnaval de Oruro Patrimônio Oral de la Humanidad, e o texto foi escrito com a intenção de apresentar o Carnaval de Oruro como ícono de sua cultura. Aqui temos um texto, na verdade, que a Lucia lhe dá um conselho ao seu amigo Pepe sobre sua visita à Bolívia. E aí, nele, ela acabou se confundindo um pouco sobre as questões da acentuação. E nós temos que corrigir os acentos que ela botou a mais ou colocar os acentos que ela colocou a menos. E aí temos, Pepe, si vas a Bolívia, tú tienes que incluir en tu lista el Salar de Uyuni. Sé que a ti te va a encantar. Él es el mayor desierto de sal continuo del mundo, con una superficie de más de 10.000 kilómetros, o 4.085 millas cuadradas, y está ubicado a más de 3.600 metros acima del nivel del mar, ¿sí? Está situado a 3.650 en el sureste de Bolivia. Él está situado acá no hay. Sureste de Bolivia, en el departamento de Potosí, dentro de la región antiplánica de la cordillera de los Andes. El Salar de Uyuni es una de las más importantes reservas de sitio en el mundo. Acá tampoco hay, no tiene ese acento aquí. E igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, oro y magnesio. Seguro que
acá tampoco, te encantará y que no te arrepentirás. Un beso, Lucía. Por fin tenemos, con relación al uso de acento diacrítico de las palabras monossílabas, marca a opção correta em cada grupo. Ou seja, a gente tem um grupo de frases e nesse meio dessas frases tem uma palavra monossílaba com tilde, de tilde diacrítica, e nós vamos ter que escolher em qual dos itens ela está escrita de forma correta, está acentuada de forma correta. Me gusta mucho más visitar Bolivia en invierno. Me gusta mucho más visitar Bolivia en invierno. Y me gusta mucho más visitar Bolivia en invierno. A única que apresenta os monossílabos acentuados de forma correta é o item A, porque o me aqui não lleva tilde, mas o más aqui lleva para se diferenciar do mais sem tilde. Já nesse segundo item, o problema para mim é o sorroche por la altitud de La Paz. O que está acentuado corretamente é o item B, porque ele aqui está funcionando como artigo, ou seja, não leva tilde. E o para mim aqui é o mim, então leva tilde, e por isso o item correto é o item B. Já no item C, se se dice sí a la propuesta, levanta la mano. O item correto seria o item A, no qual o único que está acentuado seria esse si de sim. E por último, tu has sido elegida la más guapa de la sala. O item correto é o item A também, porque este tu, pronome personal sujeito, tem que levar tilde, e o mas também tem que levar tilde, porque aqui está falando de quantidade, a mais bonita da sala. Nessa lição, a gente pôde aprender mais sobre a questão da cultura em Bolívia, além de estudar um pouco mais sobre a... Bom, então a gente já repassou, né, uma vez mais, a lição 8, né? Para não ficar dúvidas referente à prova. Mas se você tiver alguma dúvida referente às questões que eu mandei, pode falar agora à vontade. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão, né? Que você não conseguiu fazer até a página 55. Aí a professora está disponível agora para vocês as perguntas. Lembrando que as perguntas são referentes ao capítulo 8. Estou aguardando. Peguem sua prova e alguma questão que você não entendeu, pode perguntar. Está aberta para vocês agora. Todo mundo conseguiu fazer suas respostas das provas tranquilo? Tá bom, então eu vou passar respostas das páginas dos exercícios do capítulo 8. Para você só conferir. No capítulo 8, teníamos o texto de Pachamama, que decía, 1. Para los andinos, la tierra significa el universo, mundo, cosmos, tiempo y espacio. Para los andinos, la tierra significa el universo, mundo, cosmos, tiempo y espacio.
La palabra Pachamama significa Madre Tierra o diosa protectora y proveedora. La palabra Pachamama significa Madre Tierra o diosa protectora y proveedora. La 3, durante el mes de agosto, según la tradición aymara, durante este mes la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque tiene hambre y para recibir ofrenda de los creyentes. En esta época se prepara la tierra para el tiempo de cosecha y es preciso agradecer a la Madre Tierra por su fertilidad. Las ofrendas se llaman pago o chaya. Se suele ofertar dulces o alfeñiques, misterios o con símbolos, casas, autos, billetes, lana de colores, cebo de llama, pan de plata y oro, nuez, el titimiyú, hierbas aromáticas, incienso y copal, y un suyú para ser quemado. En el número 6, su significado de las palabras eran povos, subsiste, resiste, persiste y continúa, cena, come, suspensos. Sobre la canción de los Bonanza, quiere decir que tiene la primera, quiere decir que tiene como herencia de su pueblo el cultivo de la tierra para seguir viviendo, el mismo y también los suyos. 2. A traducción, millarais, argila o barro, alumia, ilumina, no contexto traes a memoria a luz. Voltaré. En manos a la obra, Chía, la primera, a segunda, B, en a 3, usted tenía que colocar as tildes que estaban faltando en un texto. No primero era o C, con acento, el con acento, después el con acento de nuevo, eran los únicos que echan tilde. En la 4, las bebidas típicas de Bolivia, ambrosía, torojí, sucumbe y aipí. En las 5, A, B, C y D, picó a secuencia. En las 6, usted tenía que ver cuáles eran las palabras que estaban correctamente. En A, el con acento, siguiente el con acento, todos los el de la A con acento. En la B, el con acento. En la C, último el con acento. En la D, tú con acento, u primero. En la E, C, tú primero. Tú que sigue también acentuado. En la F,
un mi con acento. En la 7, Bolivia está pintada del color amarillo. En la 8, a secuencia A, B, A. Y ahí culminamos lección 8. Pachamama. ¿Tiene alguna pregunta referente a prova? Pode falar. Aguardo vocês aqui. Pega sua prova e verifica em que questão você está com dúvida para eu poder ajudar. Referente al capítulo 8, Pachamama. Levanta a mãozinha. ¿Quién está con dúvidas? Si no quiere falar, manda un chat para Pro. A Julia, está todo tranquilo, referente a prova. A Sara, no tem dúvida. ¿Quién más? Responda para Pro no chat. Si no quiere falar, pode falar conmigo no chat. A Julia Bueno también está todo tranquilo. Isso aí, muito bem. Obrigado por suas respostas. A Isadora, não tenho nenhuma dúvida, prof. A prova toda. Parabéns. Isso aí. Talvez a vergonha de falar, pode escrever para pro. Muito bem, você já terminou a prova, isso aí. Muito bem. Alguém tem algo para falar referente à prova? Alguma dúvida, alguma inquietude? Pode escrever no chat. Bom, então, boa prova. Obrigado por la presencia de vocês hoje. Agradeço muito sempre a cada um de vocês por estar aqui toda quinta-feira online comigo, participando de suas aulas online e fazendo suas aulas programadas e mandando para Pro. Os alunos que ainda não mandaram nada até agora, por favor, podem mandar à vontade. Nunca é tarde para fazer as tarefas. A Kemily também fez a prova certinha. Muito bem. Fico feliz de que todos conseguiram fazer a prova sem muitas dúvidas. Muito bem, parabéns a vocês, nono ano. Então, me despido. Hasta la vista. Boa semana.